हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु संतोष आपण मन स्वागत करछु मो चैनल उड़िया टेक्नोलॉजी को। गत क्लास रे हम देखिथिले कि VMware रे हम गोटे होस्ट केमति क्रिएट करबा, गोटे मशीन केमति क्रिएट करबा, केमति RAM इंक्रीज करबा, केमति प्रोसेसर कोर इंक्रीज करबा, केमति हार्ड डिस्क रो स्पेस इंक्रीज करबा बा डिक्रीज करबा। तो आज रो क्लास रे हम देखिबा जो होस्ट टी हम क्रिएट करथिले बा जो मशीन टी हम क्रिएट करथिले ताहा ऊपर हम केमति OS इंस्टॉलेशन करबा। तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମକୁ CD ଡ୍ରାଇଭ କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ରେ OS ଇନଷ୍ଟଲେସନ କଲା ବେଳେ ଆଇଦର OS କୁ ଆମେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ରେ ନେଇଥାଉ ଅଥବା ଆମେ CD ବା DVD ରେ ନେଇଥାଉ। ତ ଏଠି ମୁଁ DVD ର ନେଇଛି, ତ DVD ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି DVD ଡ୍ରାଇଭ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଏଠି ISO ଫାଇଲ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ କରୁଛି। जो एठी आपण जो OS इंस्टॉलेशन करिवे एठी सेही OS रो ISO फाइल को मैप करियो पड़िबो। जदि विंडोज 7 करिवे विंडोज 7 रो मैप करिवे, जदि विंडोज 10 करिवे 10 रो करिवे, जदि लाइनक्स करिवे लाइनक्स रो करिवे। एठी सिंपली वे ब्राउज करिके आपण आपण डेस्कटॉप रो पाथ बतै परिवे, तदले से एठी मैप हे जे मोर गोटे OS अछि तो ISO फाइल अछि मु एटा को ही सिलेक्ट करिछि। आपण को जो भी थिबो सेही अनुसार पाथ को जाई के आपण सिलेक्ट करि पारिवे। तापर कोन करबा हमें बर्तन पावर ऑन करबा। पावर ऑन कले कोन हो, नॉर्मली हमें जेतो सिस्टम रे बा डेस्कटॉप रे हमें OS इंस्टॉलेशन करू देखिबे कि से गुटे आसे ब्लैक स्क्रीन ले गुटे आसे कि boot from CD press any key to continue डॉट 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 एमटी आसे। तो सेम थिंग एठी आसीबो। आसला परे हमें एंटर प्रेस करबा। एंटर प्रेस कला परे से CD ड्राइव सहित जो OS मैप अछि सेउटू से इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करबो। तो चलନ୍ତୁ मु वर्तमान एई जो काली गत काली जो क्रिएट करथिली वर्चुअल मशीन की ता ऊपर OS इंस्टॉलेशन करबा। मु पावर ऑन कली मशीन रे। वर्तमान मो मशीन पावर ऑन हे गेला। वर्तमान आछो डॉट डॉट देखो डॉट डॉट चलला, एंटर प्रेस कली इंस्टॉलेशन प्रोसेस को चलेना। सेम थिंग आपण जेमिति इंस्टॉलेशन करंती नॉर्मल सिस्टम रे सेम प्रोसीड्यूर्स फॉलो करिया पड़िबो। इधर डिपेंड करे एक्चुअली आपनकर RAM कैपेसिटी ऊपर डिपेंड करे। ये जो स्पीड स्लोनेस इश्यू पई RAM कैपेसिटी ऊपर मो लैपटॉप रो किबा डेस्कटॉप रो RAM कैपेसिटी ऊपर डिपेंड करे। देखंतु मोर विंडोज लोगो स्क्रीन हटि गेला। स्क्रीन आसिला। एइभले हमें एक्चुअली देखंतु जो प्रोसेसिंग चाली छी एइभले हमें नंबर ऑफ सिस्टम या भीतर हमें क्रिएट कर परिया। गोटे गोटे OS ऊपर बा गोटे OS ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर नंबर ऑफ होस्ट हमें क्रिएट कर। नॉट ओनली विंडोज माने केवल विंडोज ही हमें करबा, विंडोज ऊपर भी लाइनक्स कर परिबा, सब किछि कर परिबा। देखंतु एटी मते ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन सिलेक्ट करियो तो अछि मु विंडोज 10 को सिलेक्ट कली, नेक्स्ट प्रेस कली। इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गला। सेम थिंग तुम जहां भी जेमति भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस हुए सेम थिंग सेम प्रोसीजर रे टाइम नबो इंस्टॉलेशन होबा पे। ये प्रोसीजर फिनिश करे हमें या पर कोन आसुची से गुडी गुडी देखिना।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ OST ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି OS। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଟାଇମ ନଉଛି ଓପନ ହବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ OST ଇନଷ୍ଟଲେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। सेम थिंग सिस्टम रे OS इंस्टॉलेशन कला बेलू जहाँ जहाँ आसिया सेम थिंग आसी देखो मो ना ओपन होला ना मो यूजर नेम सेट मेंशन करथि से ना मेंशन हेला पासवर्ड दे नथि सिक्योरिटी विदाउट पासवर्ड रे ओपन हो एंड स्क्रीन मध्य सेम थिंग इंस्टॉलेशन बेले तमे जहाँ जहाँ देखो सेम थिंग आसी ओपन हो तापर हम डेस्कटॉप ऑन हो जाए। Maybe it will take some time to do what it is to do. Install for power normal desktop. इसे बर्तमान को इंस्टॉलिंग VMware tools माने VMware ड्राइवर जति दरकार जति कि कीबोर्ड पर सीरीज ड्राइव पे जो ड्राइवर दरकार से ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन नहीं गला अब डेस्कटॉप भी ओपन हो जाई लक्ष्य करतो डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन पर
VMware ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମେ କେମିତି ମାନୁଆଲି ड्राइवर ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିବା ଯୋଉ ड्राइवर ନ ନଥିବ କି ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ ଆସିବ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିବା ସେ ପ୍ରୋସିଡର ବି ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ OS ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ OS ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଦେଲେ। ସେ ड्राइवर ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ड्राइवर ଗୁଡାକ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟଲ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରେଡି। नॉर्मल सिस्टम रे जाए देखो रिस्टार्ट ହେଲା रिस्टार्ट तो एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखिबा कि हमें केमिति ड्राइवर इंस्टॉलेशन करू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करू कौन सेटिंग नॉर्मल सिस्टम इंजीनियर को किंबा आईटी इंजीनियर को दरकार से गुड को डिटेल्स हमें